दशरथात्मजः कौसल्ययो दृशौ पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मुखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सला जिह्वा विद्यानिधि पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्दौ दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं दामदग्निजित् मध्यं पातु करध्वंसी नाभिं जाम्बवदाश्रयः सुग्रीवेशकटे पातु शक्तिने हनुमत्प्रभु ऊर्वरभूतम पातु रक्षकुलविनाशकुत जानुनि सेतुकृत पातु जम्बे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणश्रीधः पातु रामोऽखिलं वपुः एतां रामबलोपेतां रक्षाय सुकृती पठेत् सचिरायुसुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत्। शुभेच्छा तुम्हाला वाढदिवसानिमित्त प्रभूच्या कृपेमुळे तुम्ही भाग्यवंत घडो नित्यवादी सत्कर्म सेवा म्हणू आयु द्यावे यासाठीच देवा। हॅपी बर्थडे ती फोटो काढते मला ना केक आवडत नाही बरं का. हे दे.